मारिमाम तुमकां येवकार सिटी न्यूज गोवा आनी आउट ऑफ स्पोर्ट्स गोवान एक इशू जो सद्या तरी गाजता तो म्हटल्यार एक पिटबुल एक इन्सिडंट घडलें आनी आयज तुमकां आमी आझाद मैदानार पळयलें. आतां जशें जशें तुमी वयताले तेन्ना तुमी आमकां भेट दिसले म्हणून हांवें तुमकां विचारता ती एक्चुली जी प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक लागून केल्ली? प्रेस पयलीं सद्दां थँक्यू तुवें म्हाका हें आतां हें केलें म्हणून म्हाका आतां हांव वयतालो म्हणून त्यो सांग कोत्ता तुका जो आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक नासली हांव थिंगा आझाद मैदानाचेर गेल्लो कित्याक म्हणून आनी एक म्हाका तेन्नाच म्हाका तो इशू हें जालो दुसरो कोण इशू घेतालो त्या इशूचेर म्हाकाय दिसलें की उलोवपाचें आहा म्हणून हेचेर अवेरनेसाचें हें करपाचें कित्याक हो कालचो इन्सिडंट जाला पळय तेचेर आनी त्या हितून त्या जाल्यार हांवें उलयलें म्हजें कितें आहा पळय तें आनी तो जाला आतां वायरल जाल्ल्या कडेन आहा आनी त्या हितून म्हाका दिसता तूं आतां म्हजे कडेन विचारताय. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव एक सांगता हांवें सकाळीं म्हटलेलें आनी आतांय म्हणटा वेन अ डॉग्स बायट अ मॅन इट इज नॉट अ न्यूज and if a man bites a dog it is a news and this has turned today in opposite direction. ह्या कित्याक म्हणटा जे कालची कोण्णी घडली म्हाका एक दूख लागता एक 7 वर्सांचो भुरगो एक आपणाच्या माय पायक नांव जालो म्हणून कित्याक ह्या हितून ह्या इन्सिडेंटान तो घडला हें जालें ताका एक सुण्यान पिटबुलान ताका घासायलो आनी तो एक आपणाचे तेजें एक मरण जालें म्हणून. पूण एट द सेम टायम हांव हें करूंक कोत्ता म्हाका बरी दूख भोगता कित्याक आमचे भुरगे आहा म्हाका एक दूख भोगता आनी एक एट द सेम टायम हांव हें करूंक कोत्ता आमी त्या ह्या पर्टिक्युलर दीस इन्सिडेंटाक आमी रूट कॉजाचेर वचोंक रूट कॉजाक कित्याक लागून जालो पळय तो आतां आमी हांव एक डॉग लवर एक डॉग ओनर आनी मोकोडेन जायते हें आहा एनिमल्स आहा जी हांव पेट्स म्हणून और एक आमकां हितून घरान दवरलेल्या कडेन आहा आनी आयज जी पळय मोकोडेन पळय हें आहा आनी ह्या तिहीच मोकोडे राफ हें आहा पूण ते वेल ट्रेन आहा आनी हांव आतांचेच न्हू म्हाका जायती 20 वर्सां जालीं हांव हेचेर हें कोत्ता तर हो इन टेम्परन तेंचो हें जाता ते एग्रेसीव आहा और ह्यो कोणाक जी पळय हें कोत्तात ती आमची कोणाच्या अंडर रावतात 1 मॅन कमांड 1 पर्सन कमांड अशें हें आसतात. पूण ह्या इन्सिडेंटाक ह्या बायलेक ओ ज्या ही वस्तोरेक त्या ओनरान सांगलेलें आसतना बाबा आमी आसची ना आनी थिंगा तूं येयना काय आनी स्पेशली भुरग्याक घेवन म्हणून कित्याक ही म्हजी उतरां न्हू ही तेज्या हेचेच तेच्या विक्टीम आहा पळय तेच्याच घरच्यांची ही ऑन रिकॉर्ड आहा. पूण हेचेर हांव सांगूंक कोत्ता वय सारकें जे आमी घरान नासतना ह्यो काव जावंक शकता कित्याक आमी दवरता एका केन्नाय ना गो सुण्याक की आमची प्रॉपर्टी आमच्या बराबरी सेफ गार्ड करपाक कित्याक हांव ह्यो वस्तू जाणा मोकडेनूय हांव वेल ट्रेन आहा पूण आमच्या ती गेटी भायर वचना आनी जशें म्हजे फ्रेंड्स येतात जायते येतात आमी टायम टू टायम तेजे रूम आहा टायम टू टायम आमी हें कोत्ता दवरता तेंचें हाण आहा जेवण आहा तांकां हें करपाक वेल मेंटेन आहा. पूण ते एग्रेसीव केन्ना जातात तूं तर हावपाक घालताय तेन्ना जर तूं कितें योग तांकां हें कोत्ताय त्रास कोत्ताय वो टॉर्चर कोत्ताय तेन्ना ती एग्रेसीव जातात आनी तेंचो नेचर ह्यो कमांड आसता आमी कमांड दिल्ल्या कडेन आहा योग हेचेर ती गेटी भायर वयची ना आनी गेटी भायर गेलें जाल्यार इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. पुणून योग हांव म्हजें सामान दवरता म्हज्या प्रॉपर्टीन हें कोत्ता न्हू आनी हें कित्याक दवरता म्हज्या डिफेन्साक कित्याक आमकां ह्यो क्रायम जाली ह्यो नाल्ल काडटात नाल्ल आडसरान चोरूंक वयतात वो दुसरी फूड बेरींग वो कितें व्हरूंक वतात तेन्ना ह्यो आमचे पुलीस केसी घेयना रेपी जाता मर्डर जाता चोरयो जाता टायम जाता पुलीस येता म्हणसर आमची काबार जाली आमी कोर्टाक वचोन आमचें हें वयचें पडटा. सो ह्या हेका लागून हांवें आमच्या हितून दवरल्या तेणें आपणाच्या क्रायम रेटी चडलेल्या कडेन आहा म्हणून तेणें आपणाच्या हितून हांव ओनराचोय हें करना ओनराकूय गुन्यांव करना तेकाय गुन्यांव करना कित्याक सुण्याचोय गुन्यांव करता ओनराचोय गुन्यांव करता. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्या इन्सिडेंटाक पर्टिक्युलर ह्या इन्सिडेंटाक तेणी आपणाचें ध्यान दिवपाचें
बाबा सांगलेले असताना आपण वचपाचें ना. दुःखातच घडलो न्हू. वय दुःखच घडलो पूण कितें हांव पळय जस्टिफिकेशन दिवपाक वचना. म्हाका खूब दूख लागली तो भुरगो गेलो म्हणून. पूण तेजे माय पायनूय चिंतूंक जाय आसलें. ताका सांगलेलें आसतना थिंगा वचपाचें ना. आहा तो दुसरे आतां जायते इन्सिडंट जाल्ले. ओके इन्सिडंट जाल्या तेचेर ते भायर येवन घास मारले हें जालें पळय ते. पूण ही पर्टिक्युलर केसीस दीस इज अ कंप्लीट निग्लिजन्स ऑफ द पेरंट्स. ओके आमी म्हणटा ह्यो आतां एक्सिडेंट जाता हो प्रीमेडिटेट न्हू, हो प्री प्लॅन न्हू. इट वॉज भितर येयला हे ट्रेसपास जाले पळय ते म्हणून येता. कित्याक दीस इज अ कंप्लीट ट्रेसपास सांगलेलें आसतना तूं येयलाय म्हणून. सो हितून आतां गुन्यांव जाता. आतां आमी एक्सिडेंट जाता रस्त्याचेर पळय हांव जस्टिफिकेशन अशें दिता. रस्त्याचेर एक्सिडेंट जाता जेन्ना एक्सिडेंट जाले म्हणून गाडयेच्या ओनराकूय तुमी हें करतात, ओनराकूय धरतात आनी ड्रायव्हराकूय धरतात. सेम आतां ही प्री मेडिटेड आसली आनी प्री प्लॅन आसली. देन जर हो एक इन्सिडंट जालो आनी आतां पळय आमी रस्त्याचेर कितल्यो रातचे भोंवले जाल्यार दिसाचे भोंवले जाल्यार कितली कॅटल्स आहा, कितले हर्ड्स ऑफ कॅटल्स आहा, कितलो लोक मेला, कितलो लोक मरता, कितले लोक मोडोन आपल्याच्या घरान आहा. सुणी येयल्ल्या भुरग्यांक सोगल्या कडेन उरले स्ट्रे डॉग्स आहा. आमी पोसता आमी म्हणटा हायब्रीड आनी इब्रीड असो तुका पुरो घास मारून काबार करपाक ते आमी एक पोसता. पूण वी शूड टेक केअर हाव टू. आतां म्हाका कडेन केसलेय सुणे हाडून दी आयकलें, कितलेय फ्युरस हाडून दी. हांव सांगता तुका घास मारूंक येयचें ना म्हणून. कित्याक लागून बाबा ह्यो टॅक्टीक्स आहा, ट्रेनींग आहा, ट्रेन करात. जागे थोडे अमावंट ना सगल्यांक येना. जागे थोड्या कडेन धाकटुले जागे आहा, फ्लॅट आहा, तितून येसले हेची ब्रिडाची नॉट एडवायसेबल तांकां पण हें करूंक जाय. कोणा कडेन व्हडलो जागो आहा पळोवक तांकां फ्रिडम जाय. बेश्टे चेनींग घालून दवरल्या म्हणून आनीक एग्रेसीव जातात. ह्यो इन्सिडंट जाला म्हणून हायप जालो. ओय दूख लागली, म्हाकाय दूख लागली. पूण जाता कितें एट द सेम रूट कॉज पळय. आनी पयले कोत्तले जाल्यार हे पळय स्ट्रे कॅटल्स आहा, स्ट्रे डॉग्स आहा न्हू, तेंचेर पयलें जावंक जाय. कोणी जर आमी जर मारपाक गेले एनिमल लाबच येतात. कोणी जर कितेंय केलें जाल्यार एनिमल लाब. आतां एनिमल लाबच बी आहा. सो आतां हांव गव्हर्मेंटाकूय दोशा दिना. कित्याक गोरवां लिगून भायर येयली हें केलें जाल्यार गोशाला जे वतात तेंकां हें जायना. लोक मरता आमचो येसले इन्सिडंटान कितलो लोक मरता आमचो. हो आतां एक इन्सिडंट जालो तो एक आय ओपनर. हांव म्हणना ह्या ब्रिडाक लागून आमी हें जालें म्हणून. बेश्टी नॉर्मल तो सुणी आसत तें जर एग्रेसीव जाय तूं इट वर्स देन अ पीट बुल रॉटवेलर. हे लोकल्स आहा पळय ती काबूच